Καλημέρα, καλοί άνθρωποι. Σήμερα ο Σίκα Story έρχεται στην Κεφαλονιά. Του ευχόμαστε μια όμορφη και ευχάριστη διαμονή. Dobro jutro, dobri ljudi, pozdrav iz Grčke. Nakon doručka napustit ću hotel i za nekoliko minuta već ću se naći na autoputu za Igumenicu. Žurim na trajekt za Kefaloniju koji polazi iz mesta Astakos u 13 sati. Po vremenskoj prognozi danas će biti nestabilno vreme. Subota je, pa očekujem i pojačan intenzitet saobraćaja na putu. 3 stola, 2 flaše i obavezna muzika. Završio sam sa doručkom, oblačim jaknu, stavljam kacigu na glavu i polazim. Čika Story je urednik emisije. Čika Story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen. Put me vodi kroz centralnu Grčku, voziću autoputem koji povezuje sever i zapad zemlje, a zadnjih 50 km lokalnim putem. Plan je jasan, stići na vreme do luke, ukrcati motor i trajektom preći na ostrvo. Moto Odiseja se danas nastavlja. Juče sam krenuo iz Beograda, vozio kroz Makedoniju, svratio u Kumanovo i Bogorodicu, prenoćio ispred Soluna, a ovog popodneva stiže na najlepše grčko ostrvo u Jonskom moru. Pre nego što vam pokažem šta vas čeka u ovoj epizodi, da kažem nešto o samom putu. Prvu dionicu vozim autoputem E90, poznatim kao Ignacija Odos. To je jedan od najvažnijih puteva u Grčkoj. Povezuje Solun sa zapadom zemlje i lukom Igumenica na Jonskom moru. Gradnja autoputa je počela 90. godina, a završena 2009. Autoput je dugačak, oko 670 km i sa brojnim tunelima je, mostovima i naplatnim rampama. Ova trasa je deo Evropskog koridora koji povezuje Tursku i Italiju i važi za jedan od najmodernijih autoputeva na Balkanu. Mene danas čeka deo od Soluna do Janjine. Prva polovina je ravna i brza, ali kako se približavam zapadu, teren postaje brdovit, sa više krivina i uspona. Kao što ste vidjeli, vremenske prilike nisu bile sjajne, padala je kiša, pa vozim oprezno. Na ovoj deonici autoputa tunela ima na desetine. Neki su kratki, traju nekoliko sekundi, ali ima i onih dugih, po nekoliko kilometara. U Grčkoj su ponosi na njih, jer prolaze kroz planinske masive, koje je nekad bilo gotovo nemoguće preći. Trajekt za Kefaloniju polazi tačno u 13 časova i to je jedini dnevni polazak iz Astakosa. Dakle, prostora za grešku nema. Od jutrošnje polazne tačke, hotela nedaleko od Soluna, do luke Medeli oko 400 km i sve mora da ide po planu. Nalazim se na pumpi u blizini Janjine. Temperatura je trenutno 15 stepeni. Inače, jutros je bilo veoma hladno, 11-12 stepena je bilo samo. Vozio sam i po kiši, i po magli, i po oblačnom vremenu. Sada nastavljam dalje prema Astakosu. Još nekih 180 km imam do trajektne luke. Na autoputu nije bilo gužve, mnogo puta sam prolazio ovim pravcem, tako da nepoznanice nema. Smenjivali su se različiti predeli, uživam u vožnji, baš je nekako sve opušteno ovde u Grčkoj. Ovde ću provesti nekoliko minuta, pa onda nastavljam dalje. Svaka duža pauza, svaki zastoj znači rizik da trajekt ode bez mene. Zato danas nema mnogo zadržavanja. Pun rezervoar, provjerena ruta i gas do zapada Grčke. Cilj je jasan, stići do Astakosa na vreme i uhvatiti jedini brod koji vodi ka Kefaloniji. U današnjoj epizodi vodim vas do nekoliko najpoznatijih lokacija na Kefaloniji. Sve su u blizini mesta Sami, gde ću biti smešten narednih nekoliko dana. Prva stanica je pećina Drogarati, stara više od 100 miliona godina. Nekoliko kilometara dalje nalazi se podzemno jezero Melisani, prirodni fenomen, otkriven 1951. godine. Na obali, u zalivu ispod strmih brda, nalazi se plaža Antisamos, jedna od najpoznatijih na ostrvu, uređena sa šljungom bele boje i kristalno čistom vodom.
postala je poznata po filmu Mandolina kapetana Corellija, koji je ovde sniman. Sve 3 lokacije udaljene su samo nekoliko minuta vožnje od naselja Sami. Zbog toga je ovaj deo Kefalonije idealna baza za obilazak centralnog i istočnog dela ostrva. Od Janjine do Astakosa vodi put sa oznakom 5. To je glavna veza između severozapadne i zapadne Grčke. Nije autoput, ali je dobro održavan, sa delovima koji se protežu kroz brdovite predele i doline pune maslina. Saobraćaj je umeren, ali se treba pripremiti na česte krivine i nagle promene nadmorske visine. Posljednjih 50 km saobraćaj se odvija lokalnim putem koji se spušta prema obali Jonskog mora. Taj deo je uži sa oštrim krivinama i povremenim rupama na asfaltu, ali pejzaž vredi svake pažnje. Ovo je trenutak kada se putovanje sa kopna polako pretvara u priču o ostrvu. Stižem u Astakos 50 minuta pre polaska trajekta, taman dovoljno da se malo saberem posle gotovo 5 sati vožnje. Naselje je mirno, tipično lučko mesto sa nekoliko kafeterija uz obalu. Nakon 400 km od jutrošnjeg polaska iz Soluna stigao sam u mesto Astakos, nalazim se ispred trajektne luke, 12 sati je 10 minuta, brod bi trebao da isplovi u 13 sati. Od Soluna do Janjine je bilo prohladno vreme, od Janjine pa do ovde je malo ugrejalo, temperatura se kretala između 15 i 20, evo sad je trenutno 20 stepeni, nalazim se na obali Jonskog mora. Trajekt plovi 2,5 sata, polazak ujutru sa Kefalonije je u 15 do 10. Upravo pristiže trajekt koji je krenuo iz Samija sa Kefalonije. Ukrcavanje na trajekt počinje tačno po redu. Najpre pešaci, zatim motori, a na kraju automobili i kamioni. Motoristi ulaze među prvima, pa sam već posle par minuta bio na palubi. Na prvi pogled činilo mi se da nema gužve, ali kasnije, tokom iskrcavanja, postalo je jasno da je svaki metar trajekta bio popunjen. Automobili, kombiji, teretna vozila, sve do samog izlaza. Kartu mi je obezbedila vlasnica smeštaja na Kefaloniji, jer za ovu liniju nema ni rezervacije ni kupovine preko interneta. Cena za motor i mene bila je 24 evra. Uplaćeno, ukrcano i spremno za polazak. Prelaz preko Jonskog mora upravo počinje. Zagašnjenje u polasku nekih 10 minuta, što je sasvim prihvatljivo. Sunčano je vreme, da vidimo kako će biti na Kefaloniji narednih dana. Nadam se da ću moći da se okupam u moru. Iza mene ostaje Astakos, naselje koje nisam ni stigao da upoznam. Konačno se mogu opustiti. Kefalonija je na dohvat ruke, uživam u trenutku i u pogledu. Sledi predstavljanje plana šta ću sve obići na ostrvu. Planiram vožnju kroz sve delove Kefalonije, uključujući i južni deo ostrva, gde ću obići Skalu. Argostoli, glavni grad ostrva, bit će moja centralna destinacija tokom putovanja. Ići ću i u najpopularnije turističko mesto, Lasi. Planiram da posjetim poluostrvo Paliki, gde se nalazi zanimljiva Sea Beach, plaža sa crvenim peskom. Sami je zbog svoje lokacije idealna baza za istraživanje istočne i severne Kefalonije. Smeštaj sam rezervisao u kući na brdu sa lepim pogledom na more. Sada ću pokazati na mapi gde se nalazim. Isplovili smo iz luke Astakos. Ovo je ostrvo Itaka, a Kefalonija je ovde. Sami se nalazi sa ove istočne strane ovde. Na trajektu me je sustigao umor, ali čim se dokupam ostrva, odmah ću se razbuditi. Ostrvo iza mene je Itaka. A pored Itake, ovo pravo je Kefalonija.
trajektnoj relaciji Astagos-Sami. U predsezoni plovi jednom dnevno, nedeljom 2 puta, a u letnjoj sezoni postoje nekoliko polazaka tokom dana. Vreme na trajektu prolazi sporo, deo puta provodim u restoranu, a povremeno izlazim i na palubu. Ovako pristižemo, idem dole u palubu da pripremim motor za iskrcavanje. Iskrcavanje počinje, gužva je ozbiljna, vozila su parkirana tik jedno uz drugo, gotovo bez prostora za prolaz. Jedva se probijam do motora između automobila i kamiona. Rampa se spušta i izlazim među prvima. Evo me na Kefaloniji. Posle dugog puta, napokon tlo ostrva pod točkovima. Avantura može da počne. Sami u ovo doba deluje mirno, gotovo pusto. Sezona još nije krenula. Tek po neki prolaznik i zatvoreni lokali. Nigde putokaz, nigde znak. Divlji zapad. Do smeštaja imam nešto više od 1 kilometra. Vozim polako kroz prazne ulice. Apartman sam rezervisao preko Bookinga. The apartment is there, okay? Ok. Ulazim u apartman. Prostran je, veličine 55 kvadrata. Dočekuje me prijatan ambijent. Dnevna soba sa balkonom, klima, TV. U spavaćoj sobi je tiho i mirno i ta soba ima izlaz na balkon. I lepa kuhinja. I ovo je kupatilo. Platio sam pristupačnu cenu za komforni apartman. Nisam štedeo na komforu, jer posle 2 dana putovanja treba imati mesto gde mogu da se resetujem. Današnje putovanje je proteklo u najboljem redu. Krenuo sam jutros iz hotela koji se nalazi u blizini Soluna, vozio sam 400 km po nestabilnom i promenljivom vremenu, stigao u podne u Astagos, ukrcao se na trajektu u 13 sati, plovio 2 sata i 50 minuta i evo u 16 sati sam dospeo na ovo lepo grčko ostrvo. Konačno sam se presvukao i suširao i sada ću sići do centra Samija da se prošetam i da svratim negdje na ručak. Sami je primorsko naselje na istočnoj obali Kefalonije i glavni lučki punkt ostrva. U centru se nalaze taverne, kafići uz obalu, prodavnici i sve potrebne usluge, apoteke, bankomati, supermarketi. U gradu je mirno, sezona još nije počela, ali sve je spremno. Sami je povezan trajektima. Odavde možete do susednog ostrva Itake, Patre na Peloponezu i do kopnene Grčke. Prvo mesto gdje odlazim danas je pećina Drogarati, koja se nalazi na oko 5 km od centra Samija, što predstavlja približno 10 minuta vožnje uskim i krivudovim putem. Stara oko 150 miliona godina, pećina je poznata po ogromnim stalaktitima i stalagmitima. Kao baza, Sami je praktičan. Sve što mi treba za početak istraživanja ostrva nalazi se na dohvat ruke. Kreće ka pećini. Put je kratak, ali zahteva pažnju. Vožnja počinje lokalnom saobraćajnicom koja vodi ka brdu iznad Samija. Skoro odmah napuštam glavni put, upadam u krivine koje se penju uz padine obrasle maslinjacima i niskim žbunjem. Pored puta se nalaze nekoliko znakova koji me usmeravaju ka lokaciji. Vozim uzanim putem koji vodi do parkinga. Parkiram motor, skidam kacigu i odlazim do ulaza. Ulaz u pećinu je 6 evra, a na jezero Melisani 10, to je znači 16, a karta ako se kupi u paketu, onda je 13 evra. U letnjim mjesecima je ovdje velika gužva, sada sam jedini. Silazim stepenicama i ulazim u hlad pećine. Odmah se osjeća pad temperature. Ovde je konstantnih 18 stepeni tokom cijele godine. Stepenice su strme i na pojedinim mestima klizave, pa vodim računa. Dolazim do prve velike dvorane, prostor od oko 65 puta 45 metara. Plafon se diže do otprilike 20 metara. Pred očima su mi stalaktiti koji vise kao nizovi kamena i stalagmiti koji se uzdižu sa poda. Svaki oblik ima svoj sloj i teksturu, vidljivi iz blizine, zahvaljujući diskretnom osvetljenju i uređenim stazama. Krećem se stazom koja krivuda oko glavne sale. Osvetljenje naglašava oblike, ali ne smanjuje tajnu prostora. Čujem kapanje vode, odjek u dvorani i shvatam zašto se ovde održavaju koncerti. Akustika je izuzetna, pećina može primiti 500 ljudi i zvuk se širi prirodno, bez pojačala.
Znakovi upozoravaju da se ne dodiruju formacije. Slojevi kamena nastajali su milionima godina. Rast stalaktita je spor, centimetar za više stotina godina. Stepenice vode nazad ka suncu i asfaltu. Pećina zahteva poštovanje. Potrebna je dobra obuća, a treba računati i na hladnoću. Moja sljedeća destinacija je podzemno jezero Melisani. Kefalonija pripada grupi Ionskih ostrva. Ima ih ukupno 7. Grci ih nazivaju Heptanisa. Od onih najvećih, gledano od severa ka jugu, ili što bi se narodski reklo, od ozgo na dole, nalaze se redom Krf, Lefkada, Kefalonija i Zakintos. Kefalonija je najveća od ovih ostrva, po nekima najlepše, a ja bih rekao najmirišljavije. Kefalonija je smeštena u zoni visokog rizika od zemljotresa. Ostrvo je 1953. godine u potpunosti razorio zemljotres jačine 7,2 stepena Richterove skale. U periodu od 4 dana kada su se zemljotresi događali, poginulo je 455 ljudi. Zbog čestih zemljotresa, grčke vlasti su prinuđene da konstantno ulažu u potpuno ili delimično obnavljanje infrastrukture. Stižem na parking jezera Melisani. Put do jezera vodi kroz prodavnicu suvenira. Ulaznicu sam prethodno kupio u paketu i uštedeo od 3 evra. Sledi prolazak kroz tunel, sve do pontona, odakle se posetioci ukrcavaju u čamce. Ponekad se formira red. Ukrcavanje je organizovano u grupama, tako da računite na čekanje od nekoliko minuta. Podzemno jezero Melisani je nastalo zahvaljujući fizičkim procesima prirode. Jezero se nalazi na 5 km od Samija i najbolje je doći između 12 i 15 časova zato što je tada sunce iznad pećine koje je obrušen krov. Kroz ovaj otvor prodire svetlost koja se reflektuje na površinu vode, stvarajući gotovo fluorescentne nijanse zelene i plave boje, tačnije tirkizno-smaragdne. Igra svetlosti na vodi zapravo doprinosi još većoj atrakciji ove lokacije. Pećina je veoma stara i prilikom istraživanja pronađene su mnogobrojne figure koje datiraju iz 3. i 4. veka pre nove ere. One predstavljaju čuvene nimfe posvećene bogu Panu. Pećina je dugačka 160 metara, a široka 40. Voda u jezeru doseže dubinu od 39 metara. Vožnja čamcem po jezeru traje 15 minuta. Posle otvorenog dela, veslač nas uvodi u zatvoreni mračni deo pećine. Drugačija atmosfera sa čestim odjecima, nižom temperaturom i osjećajem skloništa pod stenom. Obilazimo oba prostora u jednoj vožnji. Veslači su iskusni i upravljaju čamcima precizno. Daju kratke informacije, ponekad zapevaju i ponude da sfotografišu, zašto očekuju malu napojnicu. Voda je mešavina izvorne, odnosno slatke vode i morske vode koja dopire kroz podzemne kanale. Ostavljam za sobom jezero Melisani i dalje nastavljam obilazak ostrva. Popodne ću provesti na Anti-Samos plaži, raju za ljubitelje mora. Na tom mestu su snimane scene iz filma Mandolina kapetana Corellia iz 2001. godine sa Nicolasom Cageom i Penelopom Cruz u glavnim ulogama. Plaža ima kristalno čistu vodu, a bela šinkovita obala je okružena brdima, prekrivenim bujnom vegetacijom. Ako volite kristalno čisto more i fantastičan ambijent, Anti-Samos je pravo mesto. Vozim do Samija, do kog imam 5 km, a onda još 4 km do navedene plaže. Vožnja traje 15 minuta. Na putu skoro da nema nikog. Vozim nesmetano, prolazim kroz centar Samija, a nakon izlaska iz naselja, jednim delom se krećem tik uz more. Na padinama, sa moje leve i desne strane, dominiraju borovi i četinari koji se spuštaju ka obali. Teren je blag, pa put uključuje kratke uspone i nizbrdice. Put je asfaltni, krivine ne zahtevaju spektakularne manevre, ali traže pažnju. Posle par minuta vožnje krajolik se otvara. Sa moje leve strane vide se strme, zelenkaste padine koje okružuju zaliv Anti-Samos. Put se spušta ka obali. Na kraju puta nalazi se mali parking i nekoliko taverni. Na putu do ovde zapazio sam svega nekoliko automobila. Anti-Samos je pri vrhu liste najlepših plaža na ostrvu. Nagrađena je plavom zastavicom, široka je i prostrana. Prekrivena je biserno-belim sitnim kamenjem koje joj daje neobičan sjaj i svetlinu, a velika i nagla dubina je jako blizu ulazu u vodu.
Zbog toga je ovo jedna od retkih plaža na ostrvu koja nije pogodna za neiskusne plivače i malu decu. U Plićaku se takođe nalazi belo kamenje, zbog čega je iz daleka primetan veliki kontrast u boji i osvetljenju vode, što deluje prilično fascinantno. Veoma lepo popodne sam proveo na ovoj plaži, sada se vraćam u Sami. Lepo je doći ovde u proleće kada je sve zeleno, a najlepše je doći u junu i julu kada je dan dugačak, pa do 9 uveče možete da sedite na plaži. A možda je najlepše biti na ostrvu u septembru. Ako ste ljubitelj čistog mora, prostranih plaža, nestvarne prirode i aktivnog odmora, onda je ostrvo pravi izbor za vas. Izuzev zelenila koje sam već spomenuo, a koje krasi čitavo ostrvo, tu su brojne prirodne atrakcije koje možete obići tokom letovanja i uživati u njihovim čarima. Ukoliko idete kolima, obavezno neke od njih dodajte na listu. Doći na Kefaloniju i provesti 10 dana u jednom mestu potpuno je promašaj. Ako je vaš izbor turistička agencija, proverite koji izleti su u ponudi, te sa iskusnim vodičima obiđite prirodna blaga Kefalonije. U narednim videima sa vama ću podeliti korisne i zanimljive informacije i dati vam odgovor na pitanje zašto treba da odaberete Kefaloniju za letovanje. Nastavite sa gledanjem ovog serijala, uskoro stiže 3. epizoda. Hvala na pažnji i svako dobro. Čika story je pustolov pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas. Čika story je to.